Nesta segunda parte da quarta aula sobre conversão baseada em turbinas hidrelétricas, vamos a estudar as turbinas utilizadas para gerar energia elétrica e também vou mostrar alguns exemplos, né, de usinas hidrelétricas e os impactos ambientais envolvidos numa usina hidrelétrica. Então, os temas que vamos tratar agora são turbinas, tipos de centrais hidrelétricas con existentes. Vamos a ver que existen de diversos tipos, como as ecuações envolvidas, potência gerada, energia produzida, e para terminar, exemplos de usinas hidrelétricas e os impactos ambientais. E também vou comentar alguns exercícios. Com relação às turbinas, vimos que as turbinas são um conversor, são aqueles dispositivos que vão receber a água proveniente, né, de um conduto forçado e vão produzir um movimento rotacional para movimentar os geradores de energia elétrica. Então, estas turbinas, na realidade, o que vão fazer e vão estar adaptadas são a altura de queda e a vazão. E com relação a essas duas variáveis, a altura de queda e vazão, é possível verificar a existência de diversos gráficos onde mostram as faixas de aplicação de diversos tipos de turbinas. Aqui neste gráfico está relacionando o denominado NQ, rotação específica em revoluções por segundo. Isso está relacionado com a rotação da turbina, N, a vazão, a queda, altura de queda em metros e a aceleração da gravidade. Utilizando estas variáveis, foi construído este gráfico onde se mostra aqui no eixo vertical a altura de queda, que vai desde 0 a 2000 metros, e no eixo horizontal está essa rotação específica. E para cada rotação específica, vamos ver que existen determinadas turbinas. Então, para baixas rotações específicas, existem as turbinas Francis, Pelton. Isso aí vai depender da altura de queda, né? Pelton, por eso, está relacionado com grande altura de queda. Ya con aquí tenemos otros tipos de turbinas que van a mostrar. Aquí en el medio está Kaplan, por ejemplo, Francis, en valores intermediarios. Entonces, una turbina va a funcionar tanto con las características de altura de queda o cantidad de agua disponible. Entonces, en lugares donde vamos a tener una grande altura de queda, como en lugares montañosos, y ahí vamos a utilizar poca cantidad de agua. Todo eso va a ser compensado por la altura de queda. Mas en otros locales, la altura de queda es poca, mas tienen grande cantidad de agua en un reservatorio. Bueno, entonces las turbinas ellas están adaptadas a esas condiciones de altura de queda y vazón. Y existen algunos principales tipos de turbinas, son tres. Entonces, para grandes alturas y pequeñas vazones se recomienda el uso de turbinas Pelton. En ese caso, las fuerzas existentes ahí en esa conversión corresponden ao empuxo da agua que actúa perpendicularmente às pás da turbina. Essas turbinas Pelton então são para grandes alturas e pequenas vazões. Para pequenas alturas e grandes vazões, o contrário da Pelton, são apropriadas turbinas a hélice ou Kaplan. Nesse caso, a força correspondente ao empuxo da água atua axialmente nas pás da turbina, de forma axial, né? E para valores intermediários de altura e vazão, são mais recomendadas as turbinas Francis. Neste caso, a força tem uma componente perpendicular e outra axial. Nesse caso, a proporção da componente axial vai aumentando na medida em que a altura cai e a vazão cresce. Mas também, a partir desse tipo de turbinas, estes tres tipos, Pelton,
Kaplan y Francis, existen otras variantes como las turbinas Derias, las turbinas bulbo para quedas muy bajas, y también existen las denominadas turbinas Straflo, utilizadas principalmente estas turbinas en usinas maremotrices. Entonces cada turbina se adapta a las condiciones hidroeléctricas. Vamos a ver con mayores detalles estas turbinas. En primer lugar, turbina Pelton. Las turbinas en realidad podemos agrupar de la siguiente forma: en turbinas de impulso y turbinas de reacción. La turbina Pelton es una típica turbina de impulso, y podemos ver el formato de esa turbina, ¿no? Donde existen aquí unas pás, y el conducto o tubulación lleva agua, y a través de un inyector, un bocal, va esa grande presión va a movimentar a roda y va a producir un movimiento rotacional para movimentar un gerador. Entonces esa turbina Pelton de impulso utiliza bocales apuntados para láminas en forma de xícaras para desenvolver velocidades rotacionales más o menos en la orden de 1300 revoluciones por minuto. Y esta turbina funciona, haciendo una analogía, como cuando vemos a fuerza de agua de una manguera de jardín que voltada para a mão. Cuando esa manguera, agua de esa manguera atinge a mão, vamos a sentir una fuerza. Ese sería el impulso que empuja a pá la turbina Pelton, por eso se llama turbina de impulso. Otra turbina que existe, denominada turbina Francis, que es una típica turbina a reacción, y esa turbina es bastante utilizada, ¿no?, en la mayor parte de hidroeléctricas de la actualidad. Porém, en estas últimas décadas entró también con fuerza turbina Kaplan. La turbina Francis es utilizada en hidroeléctricas con valores intermediarios de altura y vacío. Entonces tenga forma aquí de la turbina. Y por último vemos la denominada turbina Kaplan, que es una turbina más moderna y utiliza un sistema de ajuste variable parecido a un propulsor de navío. Opera con grandes vasones y bajas quedas. Entonces este tipo de turbina está siendo utilizado aquí en Brasil en varias usinas hidroeléctricas construidas en la región norte. En Belo Monte utiliza este tipo de turbinas. En Jirau, Santo Antonio, la en Rondônia también, en el río Madeira también utiliza este tipo de turbinas. Y ellas van subinmersas, ¿no?, dentro del conducto, y tienen también sistema de acceso para manutención. O sea, son turbinas utilizadas en esas grandes vasones y bajas quedas. Entonces una turbina Kaplan también puede ser adaptada para condiciones de agua do mar, y también es utilizada en usinas maremotrices. Entonces en este caso ahí de varias usinas aquí en Brasil están tomando estas características, principalmente en la región norte, y incluye también una barrage, un conducto de entrada de agua, una comporta, ¿no?, para abrir, fechar ese conducto. El cuarto, ese aquí es donde está el bulbo, denominado bulbo, donde está la turbina y el gerador. Além de eso existen elementos como guindaste de la casa de máquinas, mecanismos de elevación de comporta, a comporta de salida, conducto de salida. O sea, este tipo de turbinas Kaplan están adaptadas, ¿no?, a las condiciones del local, y fican totalmente submersas. Ahora, una vez ya explicado la existencia de ese tipo de turbinas, ¿cuáles son los tipos de centrales hidroeléctricas? Existen para diversas clasificaciones.
comecemos a classificação que leva em conta as vazões naturais. Levando em conta esse aspecto, existem usinas a fio d'água. Essas usinas utilizam a vazão natural do curso d'água. Geralmente não utilizam barragens, né? Utilizam o próprio curso da água, como o nome mesmo diz, a fio d'água. Existem também usinas com reservatório de acumulação. São aquelas que têm um reservatório, uma barragem, né? Construída para guardar água. Uma usina que está sendo analisada aqui no Brasil é a denominada usina reversível. Essa usina reversível utiliza um reservatório superior e outro inferior. Então, quando a água é turbinada, quando passa pelo conducto forçado, no lugar dessa água sair e continuar no curso do rio, ela constitui outro reservatório inferior. E em horas de demanda reduzida, quando o custo do quilowatt-hora é menor, por exemplo, durante as horas da manhã, do dia, né? A água é bombeada do represamento dessa parte inferior para a superior, e nesse caso a própria turbina funciona ao contrário, como bomba, e vai essa água vai de novo por bombeamento sendo depositada no reservatório superior. Então essas bombas funcionam com energia extra do sistema interconectado, e nos últimos anos pode ser utilizar usinas fotovoltaicas que utilizam energia solar durante certas horas do dia, ou também aerogeradores. Então é uma forma indireta de armazenamento de energia solar ou eólica na forma de energia potencial no reservatório superior. Então são usinas reversíveis que estão sendo analisadas aqui no Brasil. Existen estudos de que onde algumas usinas hidrelétricas podem ser transformadas em reversíveis, mas é uma tecnologia, né, de geração bastante conhecida no mundo, utilizada já de mais de 100 anos em alguns países assim que destaca, por exemplo, Estados Unidos e alguns países europeus que utilizam esse tipo de usinas reversíveis. Existe outra classificação que leva em conta a potência. Nesse caso existem as denominadas microcentrais, com potências menores a 100 kW. Existem as denominadas mini centrais, com potências entre 100 a 1000 kW. E as PCHs, pequenas centrais, que vai entre 1000 a 30.000 kW. Mas também estas PCHs, de acordo com as determinações da ANEEL, leva em conta a área do reservatório. Então a potência dessas pequenas centrais hidrelétricas está entre 1 a 30 megawatts, com uma área de reservatório até 3 km quadrados, e pode ser até 13 km quadrados, dependendo do atendimento dos critérios técnicos da ANEEL. Então essas PCHs são algumas que existem no Brasil para atender demandas locais, principalmente. Outro grupo de acordo com a potência seria as denominadas centrais hidrelétricas de média potência, que vai entre 30.000 a 100.000 kW. E por último existem as grandes centrais acima de 100.000 kW. Essas seriam as centrais hidrelétricas que levam em conta a potência. Mas também existem centrais hidrelétricas que levam em conta a queda, a altura de queda. Então, baixíssima queda, menor a 10 metros. As usinas de baixa queda, entre 10 a 50 metros. As de média queda, entre 50 a 250 metros. E com uma grande altura de queda, maiores a 250 metros. A outra classificação é quanto à forma de captação da água. Nesse caso existem as de desvio ou em derivação. E também existem as de leito de rio, de barramento ou de represamento. Outra classificação é levando em conta a função do sistema.
A função no sistema leva em conta primeiro a operação na base. Isso aí está relacionado com a curva de carga, o sea, como que é a utilização da energia elétrica, porque sabemos que a energia elétrica tem que ser utilizada no instante. Então, aqui no Brasil, o Operador Nacional do Sistema, ONS, se encarrega de administrar essas questões relacionadas com a demanda, a curva de carga, o comportamento de curva de carga e a entrada em operação das usinas. Então, tem algumas que trabalham com a operação na base da demanda, né, da curva de carga. Operação flutuante são aquelas que estão entrando em funcionamento em alguns momentos, né, necessários. E outras usinas trabalham com operação na ponta, ou seja, na máxima demanda, em horários específicos de máxima demanda, entram em operação a plena carga. Essas seriam as principais centrais hidrelétricas em quanto a sua função no sistema. Então, existem grandes usinas hidroelétricas, como é o caso de Itaipu, no Brasil, onde vemos aqui nesta fotografia o aspecto, né, tanto da barragem, do vertedouro, a sala de máquinas, todo está dentro, né, no subsolo, e o grande lago que se formou, né, isso aí no rio Paraná. Essa usina, como sabemos, está em Foz do Iguaçu, entre Brasil e Paraguai. Olhando assim o diagrama em corte dessa usina, são turbinas que estão instaladas, né, dentro no subsolo, na sala de máquinas. Aquí vemos a altura, ¿no?, de más o menos 680 metros, altura de queda, y conducto forzado, todas as diversos componentes da hidroeléctrica, ¿no?, até chegar na saída e sua respectiva transformação para ser transmitida e conectada ao sistema interconectado nacional. Otra grande usina del mundo, así das maiores do mundo, é esta de Tres Gargantas, na China. É outra grande usina do tamanho de Itaipu. Só para ter algumas comparações entre ambas usinas, Itaipu com Tres Gargantas, podemos ver alguns dados interessantes, né? Entre Itaipu e Tres Gargantas, vemos primeiro turbinas. Itaipu utiliza 20 turbinas de 700 megavatios y Tres Gargantas 26 turbinas de 680 megavatios. A potência instalada en Itaipu es de 14.000 megavatios o 14 gigas, ¿no?, depende. Y Tres Gargantas tiene 17.680 megawatts. A produção anual média Itaipu 90 bilhões de kilovatios hora ano. Tres Gargantas 84,68 bilhões de kilovatios hora ano. Dados da construção: concreto utilizado 12,57 milhões de metros cúbicos de concreto. En Tres Gargantas 27,15 milhões de metros cúbicos. Altura de queda de Itaipu 196 metros. Tres Gargantas 175 metros. Comprimento da barragem de Itaipu 7.700 metros, incluindo concreto, enrocamento e terra. E Tres Gargantas 2.331 metros, só concreto. O vertedouro, a capacidade de vazão de Itaipu é 62.200 metros cúbicos por segundo, de Tres Gargantas 116.000 metros cúbicos por segundo. As escavações realizadas 63,85 milhões de metros cúbicos e Tres Gargantas 102,59 milhões de metros cúbicos. O lago formado em Itaipu tem 1.350 km quadrados, o de Tres Gargantas 1.084 km quadrados. O custo da obra foi 29 bilhões de dólares, né, neste caso, e Tres Gargantas 16 bilhões. Tempo de construção de Itaipu levou 15 anos, Tres Gargantas 17 anos.
Número de pessoas reasentadas, Itaipú 4.000, Tres Gargantas 1,1 millón de pessoas. Esos dados de Tres Gargantas complementan as informações, né? Por suas 5 esclusas em Tres Gargantas navegan até 8 navios de 4.000 toneladas. A capacidad de vertedor, como fue mostrado, tiene una capacidad de hasta 100.000 metros cúbicos por segundo, y tiene esas 32 turbinas de 700 toneladas de peso. Entonces, todos en media llegan 22,5 gigawatts de potencia, así nominal es 26. Entonces, como vemos, coloqué estos dados para ver que cuando se construye una usina hidroeléctrica son obras demoradas, ¿no? Aquí en un caso Itaipú llevó 15 años, Tres Gargantas 17 años, y el volumen de material envolvido es gigantesco, ¿no? Entonces después vamos a ver esas informaciones, vamos a retomar cuando comente los impactos ambientales. De cómo calculamos a potencia gerada y energía producida en una usina hidroeléctrica. Entonces, a fuerza producida por la agua es igual a taxa de pérdida de energía potencial gravitacional que ocurre cuando la agua cae en la fuente. Entonces, esa fuerza es la variación de la energía potencial con relación al tiempo, que en otras palabras sería altura veces a queda vertical con relación al tiempo. En realidad aquí estamos hablando de energía potencial, ¿no? De energía potencial que lleva en cuenta a masa, aceleración de gravedad y altura de queda. Entonces, con esa energía potencial existente en la agua que está depositada a una cierta altura con relación a turbina, vemos que una central hidroeléctrica va a utilizar esa energía potencial, y a partir de esa ecuación podemos deducir a ecuación geral para calcular la potencia gerada de una usina hidroeléctrica, que sería la siguiente: esa potencia igual a masa específica de agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico, veces aceleración de gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado, veces a vazón turbinada metros cúbicos por segundo, veces H, que es la queda líquida en metros, y el rendimiento total del conjunto. Con esta ecuación podemos calcular el tema de potencia de una potencia eléctrica de una usina hidroeléctrica. Ese rendimiento total lleva en cuenta el rendimiento del sistema hidráulico, el rendimiento de la turbina y el rendimiento del gerador. Entonces, cuando consideramos ese rendimiento total, debemos ya supor que está llevando en cuenta el rendimiento de cada una de esas partes. Y existen valores típicos de rendimiento total que varían entre 0,76 a 0,87. El rendimiento del sistema hidráulico un poco más de 0,96. El rendimiento de la turbina está entre 0,94 y 0,88, y el rendimiento del gerador entre 0,97 a 0,90. Entonces ese sería el componente de la ecuación con relación al rendimiento. La energía producida por la central, tomando como tiempo un año, puede ser calculada por la potencia veces UFCU, factor de capacidad de la usina. O sea que la relación entre la potencia media no ano y la potencia máxima de pico. En otras palabras, lleva en cuenta cuántas horas efectivas fueron utilizadas en un año para generar energía eléctrica. Un año tiene 8.760 horas, el número de horas de un año. Entonces, cuando le vamos en cuenta eso, vamos a supor que el factor de capacidad de una usina es 0,40.
Entonces, en realidad está diciendo que las 8.760 horas disponibles de un año solo fueron utilizadas ese 40% de ese tiempo. Entonces con eso calculamos la energía efectiva, ¿no?, producida por una usina hidroeléctrica. Otra cuestión así relacionada con ese cálculo sobre usinas son varias ecuaciones que existen y que en los ejercicios que vamos a hacer, ejercicios que están en otro documento, muestro algunas otras formas de utilizar ecuaciones con usinas hidroeléctricas. Para finalizar, entonces veamos los impactos ambientales de las hidroeléctricas. Como vimos en el caso de Itaipú y Tres Gargantas, que son las mayores hidroeléctricas del mundo, donde vimos que hubo grande cantidad de material utilizado y el tiempo de construcción y cantidad de personas deslocadas nos hace ya pensar que la construcción de una usina ocasiona impactos, ¿no?, de diverso tipo, y podemos así hacer un resumen de esos impactos. Primero, existe un grupo de impactos relacionados con la geología y la geoformología, que estarían relacionados con la estabilidad de las encostas o a denominado assoreamiento, los impactos en los aspectos paisajísticos, en la existencia también de recursos minerales. Todos esos impactos están relacionados con la geología y la geoformología. Con relación a hidrogeología, existe alteración del régimen de las aguas subterráneas, aumento de disponibilidad de aguas subterráneas, posibilidad de contaminación de acuíferos por residuos de agrotóxicos. Todo eso está relacionado con las condiciones de la construcción de la usina, ¿no? Otro grupo de impactos está relacionado con la calidad de las aguas, que eso es ocasionado por la entrada de agrotóxicos utilizados en actividades agrícolas, que deben ser cuidadosamente avaliados y controlados, porque eso va a refletir en toda la vida útil de ese reservatorio, que son por muchos años. Otro impacto de las usinas hidroeléctricas se relaciona con los solos. Entonces, los impactos sobre los solos están ligados al conjunto de las obras de ingeniería, instalación de canteros de obras, abertura de estradas de servicio, áreas de empréstimo, de deposición de descartes, estrada de interligación de las usinas, a propia formación de un reservatorio. Entonces, la construcción de una usina tiene enormes impactos en los solos, y eso ahí ocasiona inclusive varios conflictos, ¿no?, de personas deslocadas, de impactos en áreas que eran utilizadas para una finalidad y con la construcción mudan de uso. Otro grupo de impacto está relacionado con la vegetación y fauna. Entonces, cuando he construido una usina y se inicia el alagamiento cuando ya finaliza, vamos a ver pérdida de vegetación, las pequeñas fallas de mata ciliar, de avarsia, o también afectando las propiedades de las personas que moraban en el local por causa de la formación de un lago, ¿no? Ese es el mayor conflicto que existe cuando se construyen grandes usinas, y hasta hoy, ¿no?, la fuente de grandes conflictos está relacionada con la ocupación del suelo, y las personas van a tener que ser retiradas. Entonces, con la formación de los reservatorios se espera a reducción no número de peces, reducción ainda también de mamíferos, aves. O sea, existe un gran impacto en la fauna y todo lo que estaba en un local donde va a finalmente ficar un lago. Esta área de impactos socioeconómicos es grande, ¿no?, porque existen impactos demográficos debido a llegada de población que procura empleo o deslocamiento forzado. O sea, que una usina atrae grande cantidad de personas para trabajar con sus respectivas familias,
outras pessoas são deslocadas, né, por causa da construção do reservatório, enfim, essa fonte de impactos é muito grande. Existe também a possibilidade de degradação de qualidade de vida da população pelo aumento da demanda por serviços sociais básicos. Geralmente uma usina é construída em locais que tinham pouca infraestrutura, mas a chegada de uma obra gigantesca muda tudo, né? E isso aí pode trazer impactos muito grandes de ordem socioeconômico. Também pode existir desapropriação de terras produtivas e também podem acontecer alterações múltiplas de diversa ordem. Então as obras das represas também vão a produzir acidentes de trabalho, aumento de doenças sexualmente transmissíveis, violência. Isso aí pela grande aglomeração de pessoas, né, que chegam a esses locais de trabalho e a formação de pequenas vilas ou alteração das áreas urbanas, geralmente de pequeno porte, que existiam no local. Então, como vemos, esses impactos socioeconômicos gerados pela construção de uma usina são grandes, né? E ainda existem, com relação a isso, incremento do tráfego de veículos pesados, que podem aumentar também acidentes, né? A existência de acidentes de trânsito. Também pode existir a afetação nas áreas de lazer da população local. Pessoas que se dedicavam à pesca, atividades nos rios, aí são bruscamente alterados, né? E as pessoas vão sofrer as consequências. O enchimento dos reservatórios também levará ao aumento dos acidentes com animais peçonhentos, né? Numa região, por exemplo, amazônica, existe toda uma alteração na fauna local e cobras, principalmente, né? Podem sair para locais onde moram pessoas. E quando o lago já é enchido, também se formará ambientes propícios de proliferação de diversos vectores, como mosquitos principalmente, né, transmissores de febre amarela, malária. Também aparecem doenças relacionadas com esse fluxo, né, de vectores. E então, em conclusão, a construção de uma usina leva a muitos impactos que devem ser levados em conta na hora de decidir sua construção. E isto não significa que todos os impactos vão estar relacionados com uma usina. Isso aí vai ser em maior ou menor medida dependendo das condições, das características da usina, do local onde vai ser construída e das medidas, né, que a nível de autoridades são tomadas. Então, essa seria a principal conclusão, né, que na hora de construir uma usina devem ser levados em conta todos os aspectos, não só os técnicos de geração de energia elétrica, sino todos os envolvidos de forma direta ou indireta. Bom, para finalizar esta aula, existe a proposta de 2 exercícios, onde el primero es simples, ¿no? Fala de que existen 50 kilogramos de agua por segundo, que sería a vazón, que caen de una altura de 8 metros. Si tengo a vazón y altura, ahí calcular la energía que puede ser obtenida en un mes, considerando que el turbogenerador tenga eficiencia de 25%. Ahí en ese caso entonces es aplicación directa de la ecuación de cálculo de energía, ¿no? Y el siguiente ejercicio es otro que muestra el siguiente: una represa con una queda efectiva de 980 metros fornece 6 metros cúbicos de agua por segundo a un turbogenerador de energía eléctrica. Supondo que el rendimiento del trabajo realizado sea 89%, pregúntase primero cuál la potencia del generador de trabajo realizado por segundo, y B, sabendo que o preço de quilovatio produzido é 0,154 centavos de real, qual será o valor monetário produzido por um metro cúbico de água? Bom, este exercício aplica, né, o cálculo de potência com a equação que já mostrei.
e obtendo aí a potência, vamos relacionar com a vazão e quanto produz, né, o metro cúbico de água, quanto produz energia elétrica. Bom, esses exercícios estarán disponíveis en otro documento. Resalto nuevamente los libros que mencioné, aquel de Geración de Energía Eléctrica de Linneo Belico dos Reis y Geración de Energía Eléctrica no Brasil de Mauricio Tiomno Tolmasquín. Termino aquí esta aula y como puede observar, esta área de hidroeléctrica es bastante compleja y leva a diversos outros temas relacionados. Muito obrigado e bom estudo.